नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु आज भिडियो रे आलोचना करबा आगामी 24 घंटा केमित रहबो राज्यर पाणीपाग, देशर पाणीपाग, केउ राज्य रहबो प्रबल वर्षा, केउ राज्य रहबो पाग सुकिला। आसंतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करबा। सर्वप्रथम देखिबा सैटेलाइट इमेज रे कोन रहिछि पाणीपागर प्रणाली। आपण देखंतु उत्तर पश्चिम बंगोपसागर तत्संलग्न आपणकर पश्चिमबंग उपकूल में जो लघुचाप वर्तमान सृष्टि होती यार प्रभाव में ओडिशार विभिन्न अंचल में वर्तमान पाग मेघ रहा सहित हल्का फुल्का वर्षा देखा मिलूँ। तेज दर्शक बंधु जदि आम देखा मौसुमीर प्रत्यावर्तन मानचित्र आपड़ देखु वर्तमान केवल राजस्थान ता सहित आपणकर गुजरातर कच्छ अंचल मौसुमी वायु केवल विदा नहीं किंतु कौन मौसुमी वायु आगक बढ़ी माने विदा नहीं ना किंतु धीरे धीरे पाणीपाग परिवर्तन हेब जहाँपाई कि पाग अनुकूल हम मौसुमी वायु विदा नापी। किंतु दर्शक बंधु मोर पर्सनाल मत देवाक चाहिए आपंकर अक्टोबर 1 तारिख सुधा उत्तर भारतर केतेक राज्य मौसुमी विदा नबार संभावना वर्तमान सुधा देखा देइछि। किंतु दर्शक बंधु ओडिशा रे मौसुमी वायु वर्तमान विदा नबार आशंका नाही कि कोनोसी पाणीपाग मध्य सूचना देई नाही कि ओडिशा रो मौसुमी वायु विदा नेब। किंतु दर्शक बंधु आपण जानिथिबे एही लघुचाप प्रभाव रे राज्यर किछि अंचल रे जबरदस्त वर्षा होइछि। विशेषकर जाजपुर बिलझारपुर रे सर्वाधिक 105 मिलीमीटर वर्षा देखा मिलूँ। ता सहित गंजाम गोपालपुर रे आपनकर 98 मिलीमीटर, ता सहित नयागढ़ नुआ गाँव रे प्राय 94 मिलीमीटर, ता सहित आपनकर अनुगुलर 8 मल्लिक रे प्राय 87 मिलीमीटर, सेहीपरि ढेंकानाल परजंग रे प्राय 83 मिलीमीटर, सेहीपरि गंजाम हिंजिली रे प्राय 83 मिलीमीटर, नयागढ़ ओड़ गाँव रे प्राय 84 मिलीमीटर, सेहीपरि नयागढ़ खंडपड़ा रे प्राय 82 मिलीमीटर, सेहीपरि दर्शक बंधु नयागढ़ जिलार गणिया रे प्राय 72 मिलीमीटर। मान दर्शक बंधु आपनकर उत्तर दक्षिण सबुठी मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिलूँ। तेज दर्शक बंधु भद्रक ता सहित जाजपुर अनेक जिले में अनेक स्थान में मध्यम प्रबल वर्षा जनजीवन को सामान्य अस्तव्यस्त करिछि। किंतु दर्शक बंधु पाणीपाग विभाग जहाँ ट्वीट कर सामने वर्तमान मुझे रखा चाहिए। आप देखु दर्शक बंधु पाणीपाग सूचना अनुसार आगामी 12 घंटा मध्य राज्यर किछि जिला को प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट रही। दर्शक बंधु ओडिशार विभिन्न जिले में विशेषकर दर्शक बंधु आपंकर उत्तर उपकूल उत्तर आभ्यंतर ओडिशार अनेक जिले में मध्यम प्रबल वर्षा स्थान स्थाने वज्रपात जनित वर्षा देखा मिल पारे। मु समस्त भिडियो आपको कही दर्शक बंधु यही समय मध्य जेहेतु सामान्य गुळुगुळु रहुछि वज्रपात मात्रा सामान्य बढ़ी पारे। से दर्शक बंधु जो समय वर्षा रहुछि आपण निश्चय पर सतर्क रुहंतु। या सहित दक्षिण ओडिशार केतेक अंचल में वर्षा बढ़िबो बोली जहाँ पाणीपाग तरफ ट्वीट कर दर्शक बंधु आपणकर 25 तारिख में राज्यर किछि अंचल को आपणकर येलो अलर्ट रही पाणीपाग तरफ। केउ जिला आप देखु जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केउझर, ता सहित जाजपुर, सुंदरगढ़, संबलपुर, ता सहित बरगढ़, झारसुगुड़ा यही सब जिलार स्थान स्थान हल्का प्रबल मात्रा वर्षा देखा मिल पारे। तेज दर्शक बंधु जो जिला को येलो वार्निंग रही से जिलार लोक मानक सामान्य सतर्क रहिबे कारण हठात प्रबल मात्रा वर्षा हेब एवं अचानक गोटे प्रकार आकस्मिक बन्या भली परिस्थिति देखा मिल पारे। किंतु वर्तमान समय जहाँ पाणीपाग तरफ ट्वीट रही राज्यर विभिन्न अंचल में आगामी 30 तारिख पर्यंत अल्प बहुत वर्षा लगी रहिबो। किंतु चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं केमिति वर्षा हेब एवं केते परिमाण वर्षा हेब आपण निश्चय पर सबुदिन भिडियो विंड ओडिया माध्यम आपण चैनल सहित जोड़ी रुहंतु। प्रत्येक दिन भिडियो मु आपको समस्त तथ्य दबाकू चेष्टा करी। दर्शक बंधु वर्तमान समय आप देखु वायुर चलन दर्शक बंधु जहाँ रही मौसुमी वायु सहजरे भारतर विभिन्न राज्य विदा नबार संभावना नाही कहीं वर्तमान जो लघुचाप सृष्टि होती ताहा सामान्य ऊपर भाग को जीव माने उत्तर पश्चिम दिग दे आप छत्तीसगढ़ ता सहित अन्य राज्य को जीवार आशंका रही जहाँपाई कि मौसुमी वायुर जो प्रत्यावर्तन रही आप पश्चिम पूर्व को रहा कथा
କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ୍ୟ ଧିମା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଗ ତାହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ନେଇକି ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆସାମରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଭଲ ଆପଣ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ସମସ୍ତ ଜଳବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାପାଇଁ କି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମିଆଁମାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ରହୁଛି ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ତାହା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ, ଯାହାପାଇଁ କି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ଟ୍ରାକ୍ରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏହି ଲଘୁଚାପ ଶେଷ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲଘୁଚାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, କିନ୍ତୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି କିଛି ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାରା ଭାରତର କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି, ଯାହା ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆସାମ, ମଣିପୁର, ଗୁଆହାଟୀ, ମିଜୋରାମ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାଳୁ ବାୟୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ଆଗାମୀ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ତାହା ସହିତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଆଗକୁ ଯିବ ତାହା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।